Yo, what's up mga brothers? Sorry again. Open the Bukidnon Road. So let's go. Kuyog ta mga lagta sa kabugnawan sa Bukidnon. So I have this 4 minutes sharing my lifestyle since akong lola ni Bia sa way back years Tagum City sa Rabe, then going to Ronda South Cebu to Talisay, then after Talisay adto mi og iniyawan with my lola. Dito ato lang short. So mga lugar after na mo ni Bia sa Mindanao. Pagamatay sa akong lola, nabuwag-buwag mi niya tukog lahog. After sa lahog, naabot na pod ko Dulho Fatima. Pagabot sa Dulho Fatima, naabot kog Mabulo Panagdait. After sa Mabulo Panagdait kay naabot na pod ko Tero Villa Gonzalo no. Then thankful kay ko naabot ko dito which narito akong lola mahusag lola kay igsoon sa akong lolo, di ba? Dito ko nagdugay, and then pagabot dito nagdugay ko until high school. Nabot na pod ko sa Cebu City gihapon. Paguman nabot na pod ko Lapu-Lapu. Paguman naglapu-lapu, nabalik na pod ko Cebu City. Paguman nabot na pod ko Bulacau, Talisay. Paguman sa Talisay nabot na pod ko nibalik ko sa South of Cebu sa Alcantara. Pagman sa Alcantara, nilupad na pod ko Mindanao. Pagman sa Mindanao, naabot na po sa lahing lugar sa Mindanao. So, yung like, story sa imong life is marakag nga wala kay kabutnan. Pero, nganong na ka, nganong naka-survive ka. It's not because tungod sa laing tao, because wala ka na-give up. Mo na og na kay mga stories sa imong life, dili jud ka mo give up. Padayon ka og kanang before ka mo give up, imo sa istorya nimo kaugalingon kung sakto ba, kaya ba na nimo tanan. Nganong karon pa man ka mo give up nga naabot na kadyang dapita, di ba? So of course, di na mahitabo tanan ug adjud ka ni salig sa imong kaugalingon. Og sa wadam gapila nimo pag-ampo, di ba? I'm sure ni ampo jud ka nga makaya nimo ang tanan. Mao nang ang life is just short ra kay ang life. Mao nang buhatang tanan nga mo fulfill sa imong feelings ug sa imong imong nimo anang dreams nimo, imong eager, imong guts, di ba? Ano akong mga advice sa imo salig yun sa imong kaugalingon, kaya di na mahitabo ang tanan kung asa ka karon og dili tungod sa pagsalig sa imong kaugalingon, di ba? Unya na ang uban kay nga naman mabot ang time makabot na nimo kay nga naman naningkamot man ka. Unya sa pagpaningkamot malipay ka. O nang laban lang.